Good morning guys. Ayan, for today's video ay mag-ano tayo guys, tortang talong. Ayan guys. Ayan guys, yung tortang talong natin. Ayun pa yung isa. Ayan guys, yung talong na inaman natin sinukpa. Takpan lang natin siya guys. Then, mag-bitin tayo guys. Hello. Season with salt. Black pepper guys. Black pepper. Ayan guys, at magluluto tayo ng tosino. Partner natin sa ano guys, tosino. Guys, tosino. Ayan guys, malapit nang maluto. Isunod na natin yung tortang talong ito pagkatapos nito guys. Ayan guys, luto na. Tatanggalin na natin siya. Tanggalan na ay nalog. Tanggalan na natin siya guys. Luto na guys. Ayan na guys yung eggplant natin. Ganyan lang guys. Lagyan na natin ng egg. Dyan lang. Tapos ayan na. Nagpainit na tayo ng kawali. Ayan guys. Ayan na guys. Mainit na yung kawali natin. Ayan, maglagay na tayo. Ayan, isabay-sabay na natin yung apat guys. Para isang lutuan na lang. Ayan. Ayan na guys, baliktarin na natin. Ayan. Ayan na guys, finally naluto na siya. Tatanggalin na natin. Ayan, luto na siya guys. Luto na siya guys. Ayan na guys yung tortang talong natin. Tara, let's eat na tayo. Thank you Lord sa food, sa ulam namin araw na ito guys. Thank you so much. Thank you for watching guys. God bless us all and I thank you. Bye. This is Location Bibs Heart. Thank you so much.